Kothoma wngkha kami amchaye tongnai tipra salukurokni ko. Kothoma wngkha garingo tongui huk habani samung tangui chanai tipra salukurokni ko. Siri sitini simi raidarugui hukse hukumu hukse mukumu hwnui garingo tongui huk habani samung tanglai phaimani chini tipra saro. Phiaba jorabai baksa godali phaitui tabu hugo yongsa koksani bagui ongliya agini hai mai khul sepeng tei podere pod moi kothong thai kothong akoro. Abagui edisi hapangni samung botangni chaitok mungbai PKDY mungui kaisa scheme ni bisingtui Sabrum division ni Magrum edisi village ni bisi khonoi huk habani samung tangui chanai 100 jona hukbar rokno bagui rijakha kaisa khe spray machine. Hugo lagenai ning tabu. Nung oro to mesin de manka. Mesin manha. Hai bisu manka. Ya. Bo to halai ni hugro. Hugo bisi salam kle. Hugo biti sanani. Ta au nung phalde phanai bono. Phalja. Hugo lagenai. Hugo. Nung o si mesin mani khusi dei. Khusi kle. Ni mung khalai. Hordon. Nung hale bopara. Haradan kle. Monoronjon para ni. Monoronjon para. Magrum ni. Magrum ni. Rogo mesin manka da. Manka. Hai bisu klai maha. Kaisa. Abono botua samung lagenai tabu. Hugo de na patharo. Hugo Sunggo. mai khai khangke yongsa khangke sironi bithi rani hnisung. Si mesin mane tabu khusi na bla noro. Khusi punja. Torong mung khalai. Swarna Kumar. Ani ni khalai. Saptasi. Joto magrum ni senabla. Magrum monoronjon para. Tabuk hingke huk habani samung tangnai ro a spray machine bai no hugo yongsa koksani yakni yogrona bagui mai khul sepeng tei podre pod moi kothong thai kothong phol phukla thairona bagui bayu product ni bithibrai reimanai hwnei saka Rupaisuri Agri Sector Officer Diken Tripura SA Somiron Chakma tei amchaini MDC Debuchi Tripura akosongno yakari Rupaisuri Agri Standing Committee ni Chairman Somir Tripura Talijoy Tripura akosong নকাসং যে মেশিনও মানে সিং কেমিক্যাল যা যে সাদক রনানি একদম মানে ওই যে রাসায়নিক মতিরক রনানি আছে ওখানে নকা বায়ু প্রোডাক্ট যেমন বায়ু প্রোডাক্ট বলতে নিম দুফাং বালাইনি বিথির স্নানটা মেলা দङ নক যদি সিয়াং কেসিনি অফিস থানা যোগাযোগ খাইদি নক মাননাय যত do eke ang bisile kok sadia asung no kintu ta phali ani joton an koimung tongo I besina ta phali ওষুধ ফসল চাষ করতে গিয়ে যাতে ওষুধ স্প্রে করতে পারে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে বিশেষ করে যে যদি আমরা অর্গানিক প্রডিউস করি অর্গানিক্যালি যে উৎপাদন করি এখানে মেশিনের স্প্রে করতে পারে আমাদের সুবিধা এই জন্য আগের থেকে আমাদের 100 জন কিন্তু নির্বাচিত কৃষক আছে ওই নির্বাচিত কৃষকরা एग्रिकालचारनि दाबोदि नतुन चेयारमेन बनोबा हामबाय एक्चुअली जों इ जागायाव फायै नरगनो पाम्प जे स्प्रे खालायनायनि बागै नरगनो रय कलांमानि अबो खूब यूजफुल होनि जां बांसोबो दानबा PKBY नि कायसा स्किमनि बिसिंतै नरगनो जों अबनो व्यवहार खालायतो एवं जाते गाम उत्पादन खालाय जिनि बररक गाम खालाय माइ खालायै रुख सुखनि ओ मैरकनो बुथारै जोंनो गाम फसल खालाय एवं चारनानि बागै अ उद्योग लामानिसो अ स्किम अनेक गोसा मुंमानो किन्तु जों एडिसि गभर्नमेन्ट फायै जिनि त्रिपुरासा हामख्रायनि बागै जिनि त्रिपुरासा रगनो देबो फरायहलाय जिनि बररकनो डेभलप खालायनानि एवं जों सियो माइयाव जों
yung sawai muyo yung sawai chini pura mui mai nosto কিন্তু ও স্প্রে মেশিন বিশিতে নরক ভিত্তি কাহাম নরক সুরন নরক যদি অবনা ইউজ খাইনি রিয়ালা চিনি সেক্টর অফিসার দङ চিনি এসে দङ নরক অবনা বারাই খলা ইউজ খাইনাই নরক মা বাংসুকনাই এবং নরক যোগাযোগ মানারनाय চিনি আরো দङ চিনি চেয়ারম্যান दङ जों কাইসা নাখলাই जों নরকनो फोरोंनायनि बागै ट्रेनिं खाना जों खालायरमाव अब जों उद्योग लाजाक चिनि एडिसि गभर्नमेन्ट चिनि अबहायकेनो एडिसि हापांनि सामुं बतां तै रुपायसुरि एग्रि डिपार्टमेन्टनि याप्रि सेमानो नुगुइ बेलायनो तंथुगलायजाक आमचाइनि जत हुकबार साब्रुमनि सिमि प्रेमानन्द त्रिपुरानि ककथुम स्रां जाति।